issue on of 1 Timothy chapter 5 verse 23 ka nagiingon nga drink a little wine. Is alcohol okay? Okay na ba ning alcohol? Doon na mo ginagpadalag sulat diri matod pa niya, good evening pastor. Maayong gabi pastor, may buntag pod. Si San Pablo nagsugo kang Timoteo sa pag-inom o ginagmeng bino para sa tambal sa kuto-kuto. Gitugot man di ay ang pag-inom og bino, gitugot man di ay ang pag-inom og bino, matod pa niya. Ang number mga pinangga ko mga kaigsuonan, maura gihapon kagahapon nga number katong 3 sa to. Wala ko masulat diri. Maura gihapon ni uban, bawo gihapon ning uban ng texter kagahapon. Anyway, ang ginamagapralangin kaniyang tanin siya ayaw isulting ako ang number. Okay, unang-una, magkonsisan pag-ingon ni San Pablo nga to kang Timoteo nga mag-inom ka ginagmayng bino sagol sa tubig na para sa kuto-kuto sa tambal sa muntian. Una-una, paminaw na to sa standard sa Biblia may tungod sa pag-inom og bino. Pwede ba ang pag-inom og bino or dili? So, ay kog ingna nga sa kadaghan-daghang bersikulo sa Biblia, usa lang ka bersikulo ang nag-allow nga mag-inom og bino. So ala pa sa Leviticus 10 bersikulo 9 nagkanayon, ikaw o ang imong mga anak nga lalaki uban kanimo dili kamo mag-inom og bino bisan ilimnon nga maisog kon kamo magasulod sa balong-balong nga pagatiman karon kamo dili mamatay. Kini usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan. So sa to pa ang sugo sa Dios sa tanang katawhan sa Israel, labi na sa mga libihanon, pwede mo mosulod sa balong-balong sa Dios, kinahanglan di mo mag-inom og bino. Kay kung mag-inom og bino niya mosulod mo, patay gyud mo. Mao nay instruction sa Ginoo niya, kini nga balaod hangtod di sa kahangturan sa tanan ninyong mga kaliwatan. So basically, the principle of the Bible is not to drink wine. Ayaw mo pag-inom og bino. Sa Hebrew, gitawag di siya og yayin, dili tiros. So sa to pa dili ni siya unfermented wine, fermented gyud ni. So bawal ang pag-inom og fermented wine. Sumala pa sa Leviticus 10 bersikulo 9. Bato ta sa Numbers chapter 6 verses 1 to 3 para sa mga katawhan sa Dios nga nagdunay mga special commitment labi na sa mga Nazaretnon nga diin si Kristo dito pod nagtubo. Isip usa ka Nazaretnon si Jesus Christ. Matod pa og bisulti si Jehovah kang Moses nga nagaingon isulti mo kini sa mga anak sa Israel og ipamulong mo kanila sa diha nga ang lalaki kon ang babae magabuhat sa linaing saad sa Nazareno aron sa pagahin sa iyang kagulingon alang kang Jehovah, kinahanglan mo bulag siya gikan sa bino og sa ilimnon nga maisog. Siya dili mo inom sa suka sa bino o suka sa to pa fermented gyud yayin gyud kayo. Bisan suka sa ilimnon nga maisog, dili usab siya magainom sa bisan unsa nga mga duga sa paras ni magakaon sa paras nga labas bisan binulad. So mao na bawal gyud ang pag-inom og actually kanang alak suka na. Bawal mag-inom og suka. Unya kay si Kristo mga kaigsoon kay Nazareno man, sa ato pa si Kristo wa pod mag-inom og hard drink or liquor. Wa nagainom si Kristo niana. So ayaw ninyo pasanginli si Kristo in town. Kining pare nga si Darwin Igitgano. Ayaw ninyo in town butang-butangi si Kristo nga palahubog. Kaya para lang yun ma-justify ang inyong pagkapalahubog, no? Ayaw ninyo in town siya og pasanginli. Kaya si Kristo Nazareno og dunay balaod alang sa mga Nazareno nga bawal mo inom og maisog nga ilimnon kanang suka na sa to pa fermented nga mga ilimnon. Sumala pa sa padayon pa sa 6 hangtod sa 7, unya ang babae miadto og nagsugilon sa iyang bana nga nag-ingon usa ka tawo sa Dios miani kanako og ang iyang dagway sama sa dagway sa manulunda sa Dios makalilisan kayo og ako wala mangutana kaniya kung diin siya gikan ni nagtug-an siya kanako sa iyang ngalan. Apan siya mingon kanako aniya karon ikaw manamkon og manganak og usa ka anak nga lalaki og karon ayaw pag-inom mo sa bino. So labi na sa mga buntis,
Ayaw mo pag-inom og bino, katong gustong manganak og tarong. Ayaw mo pag-inom og bino, ang manulunda may nagsulti niya na. Ni sa maisog galimnon og ayaw pagkaon og mahugaw nga mga butang so ay pagkaog baboy. Bawal na sila, no? So meaning walay bino, wa po'y pulutan. Kay ang bata mahimong usa ka Nazareno ngadto sa Dios sukad sa tiyan hangtod sa adlaw siyang kamatayon. So mo na commitment sa mga katawhan sa Dios may tungod sa pagkalinain. Linain bot pasabot special commitment ngadto sa Ginoo. Kana mga pari naka-special commitment man na sila. So bawal sila moinom og bino. Ikaw nga katawhan sa Ginoo, bawal po ka moinom og bino kay ngano man naka-special commitment ka sa Ginoo. Maingon nga ikaw follower ni Jesus Christ, si Kristo usab Nazareno, nagtubo si Kristo Nazareno. So sanglit ikaw kaliwat ni Kristo, sanglit ikaw follower ni Jesus Christ. So kinahanglan dili pug ka mo inom og bino. Sumala pa sa daang tugon sa Proverbio manimaalamon Solomon. Proverbio 20 bersikulo 1, ang bino may usa ka tigtamay. Ang bino maoy usa ka maisog nga limnon. Ang bino may usa ka sabaan. O bisan kinsa nga masayop tungod niini, dili manggialamon bugo ang tawo nga mabiktima sa pag-inom og bino. Kanang tawo nga mo promote nga ang bino maayong imnon, bugo na matud pa ni Malamon Solomon, sorry kayo. Medyo sakit, pero mo na labing tinuod. Dili manggialamon ang tawo nga naga biktima sa iyang kaugalingon sa pag-inom og mga ilimnon nga makahubog. Ngano man, sumala pa sa Proverbio 23 bersikulo 29, klaro kay dinhi og matod pa, kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may panagkabingkil, kinsa man ang may pagbagulbol, kinsa man ang may mga samad sa walay kapasikaran, kinsa man ang may kapula sa mga mata, kinsa man kadto ang kini nga mga tao, kini mao kadtong nagapabilin sa pag-inom-inom sa to pagginagmay lang. Ha, inom-inom gani sa to pagginagmay lang na, dim-dim lang na. So kinsa man matud pa ha, kinsa man ang may mga kasakit, ang tubag na bersikulo 30, mao kadtong nagpabilin sa pag-inom-inom og bino. Kinsa man ang may kasubo, ang tubag bersikulo 30, mao kadto silang nagapabilin sa pag-inom-inom og bino. Kinsa man ang may mga pagbagulbol, bersikulo 30, sila mao kadtong nagapabilin sa pag-inom-inom og bino. Kinsa man ang dunay samad nga walay gikapasikaran, nabunalan, nadasmag, nadisgrasya, kinsa man na sila, mao kadtong nagpabilin sa pag-inom-inom og bino. Kinsa man ang may kapula sa mga mata, nagpula ng mata, pero nagalansiyang ang mata, nahimo ng adik og naong. Kinsa man na sila, mao kadtong magapabilin sa pag-inom-inom og bino. Klaro kayo, di ba? Kadtong nagapanggula aron sa pagpangita sa sinakot nga bino, kinutil pagyud gipangita. Kinutil pagyud. Ang tambag ni Malamon Solomon, dili ka magtan-aw sa bino. Kung kini magapula, kung kini magapangidlap sa sulod sa kupa, sa diha nga kini magaagay nga mahapsay. Pag kanindo tan-aw gyud na pinalabyo gyud nga pag-agay bitaw gyud sa bino diha sa kupa. Nindot kita tan-awon, ayaw gyud mo pagtan-aw niya na. Nabay na sa mga telebisyon, na sa mga internet, na sa mga video, nga mga advertisements. So man ay nakanindot diha tan-awon, unya malingla ka, madani ka, matud pa ayaw pagpadani, ayaw pagtan-aw. Bersikulo 32, kay sa katapusan kini magapamaak sama sa usa ka bitin og muikos sama sa udto-udto. So mo na problema karon. So gibawalan ka, dili na nimo na buhaton, pat di nimo buhaton. So mo na prinsipyo sa balaang kasulatan sa pag-inom og bino. Niya pagilain sa Isaiah 5 bersikulo 22. Unsay gisulti ni unsay gisulti sa Dios pinaagi kang manalag na Isaias. Alaot ni adtong makusog nga mo inom sa bino. Iyon di man kusog among pag-inom, pastor. Ang among pag-inom kuan man kanang di man kusog, hinayon man mo pag-inom. Lisod po ng kusgon pag-inom kay
matuk-an man puta masud-ipan so dili maayo. Mao ba? Alaot kadtong makusog nga moinom sa bino. Ang mga tao nga kusganon sa pagsakot sa maisog nga ilimnon. So alaot, kanang alaot maluwas na. Walay alaot nga dili maluwas. Tanaw na to sa English kung unsay buti pasabot sa makusog moinom og bino. Woe to those who are heroes at drinking wine. Heroes and champions at mixing drinks. O sa may pasabot ang heroes at drinking wine. Ang heroes sa mga higala, from the Hebrew word gibor, gibor meaning to say, mga tao kini sila nga mga dungganon, mga tao nga mga kusgan, mga honorables, mga ilado, mga bright, alaot sila. Dili din makusog nga kusog mo inom og bino, dili. Mga tao nga mga heroes, mga honorables, mga tao nga mga dungganon, unya nagainom og bino, gitawag sa Biblia og alaot. Ako ba may inom lang ko ani pastor, di man ko dungganon, bitaw. Ang tanang mga tao nga nabiktima sa pag-inom-inom og bino, dili mga dungganon, walay dungog. Nakakaklaro atong sa Proverbio 20 versikulo 1, ang bino unsa daw to? Maisog nga ilimnon, sabaan, bisan kinsa nga nabiktima niini, siya dili manggialamon. Di sa to pa bugo. Di ba? Bugo. Tanawa ko do, Proverbio 20 versikulo 1. Ang bino may usa ka tigtamay, ang maisog nga ilimnon, mao ang sabaan, o bisan kinsa nga masayop tungod niini, dili manggialamon. Na, gipalong hinon nila ilang radyo. Gipalong ang radyo, kaya di ganahan maminaw. Ayaw pa daw nga, paminaw lang good. Sport lang, bato pa sa mga bata, sport lang ta dere. Ayaw pa daw nga, on og balik. Ayaw pa daw nga, okay. So, padayon ta maminaw dere. Kay, lisod magkay imuning palungon, di natin ta makasabot. Ayaw lang mo kasoko, manayon open-minded lang ta, no? Open-minded. Agwanta lang tagamay. Ingon ana ang pulong sa Ginoo, mahait pa kaysa espadang duhay sulab. Sumala pa sa Hebrehanon 4:12. Medyo sakit gyud pero saon taman kanabitang operahan ta, sakit man ang operahan ta, no? Kanang matambala, kanang bapiang ta. Ana paghilot perti pong sakita, hing samot ka sakit. Paghilot pero madugay mamaayo. Manayaw palunga ha. Agwanta lang nila. Pahinayi lang. Okay, thank you very much. Pahinayi lang din. Ay, nagpalunga. Okay, so salamat. Ipatingog ni Mugbalik. Okay, so thank you very much. Nga ang matod pa ang bino may usa ka tigtamay, maisog nga ilimnon, mao ang sabaan, o bisan kinsa nga masayop tungod niini, dili manggialamon. So sa Isaiah 50 kapitulo 5 versikulo 22 nagkanayon, alaot ni adtong makusog mo inom og bino, dili makusog ang termino sa English, heroes. Woe unto the heroes drinking wine. So mga heroes, mga taong dungganon, mga taong dunay abilidad, mga tao nga talahuron, mga tao nga mga respetado unya mag-inom-inom og bino, alaot matud pa ni manalag na Isayas, aog ang mga tao nga kusgan sa pagsakot sa bino nga ilimnon, kadto nagakinotil sa English, matud pa, woe to those who are heroes at drinking wine and champions at mixing drinks. Mao na mga tao nga gideklarar sa Balaang Kasulatan nga alaot. Moadto ta sa Balaang Kasulatan sa New Testament. Unsa man po'y baruganan sa New Testament mga higala? Efeso kapitulo 5 versikulo 18, og ayaw kamo pagkahubog og bino, kay kana maoy pagpatuyang kundili magapuno hinuon unta kamo sa balaang espiritu. So, ang bino ug ang balaang espiritu dili pwedeng magkuyog. Kung gusto mong gayran mo sa balaang espiritu, ayaw mo pag-inom. Kay once sa mag-inom mo, ang espiritu sa alak may magauban kaninyo, dili ang balaang espiritu may magauban kaninyo. Di ba? So that's very clear. Matud pa ni San Pablo, kung gusto mo nga ang balaang espiritu maga-inspire kaninyo, ayaw mo pag-inom og bino.
Okay. Now, sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 8, matod pa ni San Pablo, ingon man usab ang mga diakono, mga diakono, mga elders, mga diakono sa Adventista del Séptimo Día. Pwede po na itong apelon ang mga pare sa simbahang Katoliko. Mga diakono, magyapon na sila. Mga ansyano, mga pastor sa nakalanglaing mga relihiyon. At i-apel na ko panawagan ang mga diakono sa Seventh-day Adventist kay di mabaya ko sure nga tanang Adventista dili mo inom. Bisan pa mga pastor sa Seventh-day Adventist, paminaw mo. Ingon man usab ang mga diakono kinahanglan magmaugdang, dili duhag sinultihan, dili tig-inom og bino, pastilan. Dili tig-inom og daghang bino. Pwede na minom og gamay. Dili maikag sa pagpanapi pinaagig limbong. So bawal mangnapi ang katawhan sa Dios. Bawal mag-inom og daghang bino. Sa ato pa yung nga pwede di ay kung gamay imo ra na. Ang gisulti ni Maalamon Solomon, inom-inom og bino sa ato paggagmay-gagmay nga bino, makadaot, dili maayo. So kanang daghang bino nga pag-inom nagsugod na sa gamay. Kung gusto mo mag-inom tingalig bino, kuan lang kanang kinutsara lang tingali. Padugay iyarok man ninyo. No? Mga kaigsonan kong Adventista, di ba tinuod? Kanang gamot, sanang gamot nga tambal, humulan ninyo syuktong. Primero kinutsara pa to. Tambal kunos kuto-kuto. Nadugay iyarok, pastilan, ako'y dagang kailangan ng mga kaigsuonan. Matingala ka, nagpula-pula ng naong niya, magpirat-pirat ng mata, magtuya-tuya ng makikistorya. Hubog ka ba sa dili, Kuan ako na lang ko'y gibati nga balatian ba yan, nag-inom kong tambal. Nahubog ka sa tambal siya, Kung sa imong tambal, siya katong gamot sa kahoy nga gihumulan og syuktong, pastilan pagsulay ka na kong abilidad inis kinabuhi. Sa side effect ni siya sa tambal nga kung giinom. Naunsa naman in town ka. So, yun sa mo pag-inom. Ingon siya, di ba kinutsara raman na? Siya, niya, wala may kutsara. Wala may kutsara. So, ako na nagiyarok, kitungab na lang nako. Namaw na ron. Diha na nagsugod, mabitik ka sa estilo sa yawa. Mabitik ka sa estilo sa yawa. So, maunay giingon din na, nga dili ta mag-inom og bino kay mag-inom ka anam-anam gyud, no? Sa 1 Timoteo 3:8 sa English Bible, deacons should not be indulging much wine. Ayaw paglingaw-lingaw, ayaw kana magumingon kag indulging, but pasabot happy na ka. Happy ka ba mag-inom? Part of your patuyang, part of your kanang tagbaw sa gana. Mura ka nang nag-indulge ka og bulad, nag-indulge ka og ginamos, nag-indulge ka og ice cream, kaon og cake, kanang paborito nimo ba? Karon nahitabo di na makatulog og di mo inom og bino. So mga Adventista na kung kaigsuonan, simbahan nga na-assign ko, simbahan sa siyudad sa Davao, di lang ako ngandal, pero sa una pa to, dugay na to kayo. Ang ilang mga diakono, mga wagtang sa simbahan, pagkasabado sa udto. Nakitaan ako nga magtago sa usa ka classroom, o dito sila, magdala sila dito whiskey. Amoy lang kalingawag inom-inom. Tingala ko ng mga tao na mga pula bag-aping. Ay, maudi in town, pastilan. So mga diakono, mga tigulan sa iglesia, mga pastor, bisag unsay imong relihiyon, mga pare, bawal ang pag-inom og bino. Gidid-an ang pag-inom og bino. Sa Tito Kapitulo 2, versikulo 3, for your information, maingon man agdaha ang mga babaeng tigulang sa pagkamatinahuron silang pagawi, dili malibakon, sa ito pa dili magchismis, og dili mga olipon sa bino. So mga kababayan nga namino karon, bawal mga babae mag-inom og bino.
nga ipanudlo nila ang butang nga maayo. So kung say maayo, may ipanudlo, dili kay ang bino may ipanudlo. Bawal sa mga katawhan sa Dios nga mag-inom og bino o nya may ipanudlo nga pwedeng imnon ang bino. Bawal na. Mga kababayan, taas sa inyong risgo sa kanser sa matres o kanser sa dudo kung magsige mo pabilig inom og bino apil ang kape. Okay? Now let's go to the question. Karon pa ko magsugod og tubag sa question. Let's go to the question sa 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 23. Nga matod pa ni San Pablo, use a little wine for the relief from the digestive ailment. Mugamit ka gamayng bino para sa naglain nimo nga kuto-kuto. Sa Bisaya, ayaw pag-inom og London bino sa guli o gamayng tubig. Sa ato pa, ayaw pag-inom, nabali. Sorry, ayaw pag-inom og London tubig sa guli o gamayng bino. Sa ato pa, daghan ang tubig, gamay ang bino para sa imuhang naglain nga kuto-kuto. So, unsa may but pasabot niya na, katong gipangbasa na to kaganina sa Old Testament, yayin to tanan nga bino. Walay tiros adto. Katong sabaan, katong dili manggialamon nga mabiktima sa bino, katong dunay mga samad, dunay mga pagbagulbol nga nabiktima pag inom og bino, yayin to sila tanan. Katong gibawal sa mga katawhan sa Dios sa mga Nazareno, yayin to sila gibawal sa katawhan sa Dios. Katong mga pari sa 17 sa Leviticus bawal paimnon og bino, yayin to sila tanan. Walay tiros adto. Ang tiros pwedeng ipainom sa katawhan sa Dios. Sukad pa sa Old Testament times, pero ang yayin bawal. Ang problema lang kaysa pag-abot sa New Testament sa Grigo, mayayin og matiros nga bino, oinos ang pagkalitok sa Grigo. Karon, si San Pablo bilang Hebrewanon, bilang Israelite, nga nakaila siya kung sa yayin o sa tiros, pag-ingon niya nga ayaw pag-inom og lundod tubig lamang, sa gulan nimo og gamayng bino, do you think yayin ang but pasabot ni San Pablo? Kasabot sa Hebrewanon nga pinulungan. Ang iyang gibasihan siya pagwali sa mga balita, gibasi niya sa Old Testament, kaya wala pa may New Testament kaniadto. Nga ang Old Testament nagbawal sa pag-inom og bino nga yayin, fermented wine. Do you think paimno niya si Timoteo og kanang gitawag og fermented wine nga yayin para siyang tiyan nga nagsakit nga kuto-kuto? I don't think so. Kasi San Pablo sa Galacia 1 versikulo 8, kung doon ay wali nga supak sa wali ng daan, gikawali na, ipatunglo siya bisan pag manulunda pagikan sa langit, ipatunglo siya. So gusto niyo ipasabot si San Pablo, naghimo og lahi nga wali kaysa nakawali sa nawali na nasulat na sa Biblia kaniadto sa Old Testament? Imposible kaayo na. Matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto 11 versikulo 1, follow me as I follow Christ. Si Kristo Nazareno. Ang mga Nazareno dili mo inom og bino. Sa to pa si Kristo dili mo inom og bino. Bino nga yayin. Di mo inom si Kristo niya na. Og si San Pablo nagsunod siya kang Kristo. Sa to pa si San Pablo dili mo inom og bino nga yayin. Dili mo inom og bino nga fermented. So pag ingon ni San Pablo nga ikaw Timoteo masakiton magkakuto-kuto, ayaw pag inom og lunlon tubig lamang, sa guli og bino. So buti pasabot, dili bino nga makahubog ang iyang gipainom ni San Timoteo. Ang iyang gipainom nga bino, mga higala, bisan pag usalag ang bino nga pagkasulti sa Grigo oinos, pero ang but pasabot ni San Pablo, bino nga dili supak sa Biblia. Bino nga makaayo. Nga matod pa sa kasal sa Kana, kagahapon gisgutan nato sa kasal sa Kana, ang katong bino nga hinimo ni Kristo nga dili fermented wine, gitawag katong bino nga makaayo nga bino, good wine. O kining fermented wine can never be called good wine. So pag-ingon ni San Pablo nga mag-inom ka og bino tambal sa imong kuto-kuto, dili na siya bino nga bad wine, bino nga good wine, mga kaigsunan.
So, ingon ana kalyano ang pagsabot subala sa mensahe ni San Pablo. Kay si San Pablo dili mo inom og bino nga makahubog. Roma 14 versikulo 21 matud pa San Pablo mas maayo nga di mo mag-inom og bino. So na contrast na karon kang San Timoteo niya nga instruction nga paimno niya si Timoteo og bino nga para sa tambal kuto-kuto. So ang bino nga gibawal ni San Pablo kabalot ang tanan nga bino to nga yayin. Ang bino nga gitugot ni San Pablo bino nga gitawag og tiros. Sa ato pa buti pasabot kang Timoteo ayaw pag-inom og London tubig lamang saguli og fruit juice. Labi na katong magsakit imong tiyan kay doon na kay pancreatitis. Ayaw mo kaog kanon pag juice lang mo. Apple juice, grape juice, carrot juice o kana lang inyong imnon. Maayo ang inyong pancreatitis. Katon doon ay mga atay, problema sa atay. Mag-carrots juice mo, mag-pipino juice mo. Kana wine na siya sumala pa sa panultihon pa sa Hebro. Wine na siya pero teros ang bote pasabot. Katon doon ay bato sa apdo hala pag inom mo og kanang fresh apple juice. Uwain gihapon na siya. Kana sila sakit sa pancreas, sakit sa atay, sakit sa apdo, tanan magkulain imong kuto-kuto ana imong digestive system na maglain. So pag inom mo og fruit juice, ayaw nang bino nga makahubog. O tama si San Pablo. Hangtod karon man ginabuhat nako mga higala sa mga pasyente nga nagasakit ang tiyan, mag fruit juice mo. So pag inom mo og bino nga tiros, dili bino nga yayen. Okay, di ba? So, kanang magduna kay kanang diverticulitis, kanang imuhang kolon, dunay sama din dapit sa may kurbada. So, mag-juice diet mo. Juice diet mo, kay mukaon mo solid, di mo kalibang. So, mag-juice diet mo. So, mag-inom mo og bino nga tiros, fresh juice. So manay gisugo ni San Pablo. Actually si San Pablo nagtudlo og juice diet. Juice diet para sa nagsakit nga tiyan. Karon na mga peptic ulcer, pag juice diet mo. So manay pasabot ni San Pablo mga higala. Kaya ayaw mo kalimot nga matud pa ni San Pablo sa 1 Corinthians 6:19 ug 20. Si San Pablo mismo nagsulti, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit?" Nakaganina sa Epeso, bawal ang Holy Spirit ug ang kining gitawag og alak magkuyog. Epeso 5:18, ayaw ka mo pagkahubog og bino kay kana maoy magpagpatuyang kun dili magpuno hinuon kamo sa balaang espiritu. So sa ato pa, ang balaang espiritu mo puyo kanato kun wala ta mag-inom og bino. That's why when Paul said, "Do you not know that your body is a temple of God? Temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received of God? Therefore honor God with your body." So ang Holy Spirit nagpuyo diha kaninyo, ayaw ninyo sa guli og bino. Matud pa sa Proverbs 20 verse 1, ay mo kalibot, one is a mocker, a beer is a brawler, whoever is led astray by them is not wise. Sa to pa bogo gyud og babiktima. Do not gaze, ang tambag ni Balamon Solomon, do not gaze at wine when it is red, when it sparkles in the cup, when it goes down smoothly. In the end, it bites like a snake and poisons like a viper. Proverbs 23:31. Ayaw mo kalimot, tiros, unfermented wine, fresh juice, good wine. Ngunit ibut pasabot sa tiros. Dua ka klaseng wine. Number 1, tiros. Unfermented wine, abot pasabot, fresh juice, good wine. Ikaduha nga klaseng wine, yahyen. Ang yahyen, fermented wine, alcoholic drink, and that is a bad wine. So pag ingon ni San Pablo nga mag-inom ka gamayng bino, dili yahyen ang iyang pasabot, dili fermented wine yang pasabot, dili alcoholic wine yang pasabot, dili bad wine yang pasabot, kun dili ang iyang buti pasabot teros, but pasabot unfermented wine, but pasabot fresh juice, but pasabot good wine ang iyang gitudlo mga pinangga kong kaigsunan. Sa katapusan matud pa ni Jesus Christ, Juan 14:26 ug 27, apan ang manlalaban ang balang espiritu nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang o magapainomdom kaninyo sa tanang nga akong gikasulti kaninyo.
Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw, hatagan ko kamo nining dili sama sa hinatagan sa kalibutan, kinahanglan dili magkagool ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. So, si Kristo nagahangyo kanimo nga dawaton ang balang espiritu nga iyang ipadala kanimo. Sudlan ka sa balang espiritu. 5:18 sa Epeso, bawal ang balang espiritu ang bino magkuyog diha sa imong lawas. So ang apilar karon ni Kristo, ang hangyo karon ni Kristo, dawata ang balang espiritu nga mosulod diha kanimo. Walay bino. Okay, thank you very much mga pinangga ko mga kaigsunan. Salamat kayo sa mga kaigsunan, kay galaan nga kini nga tong programa naghatag og dugang pagpasabot, dugang paglaom sa matag usa kaninyo. Wala gyud tay oras. Salamat kayo sa mga donors, mga sponsors. Thank you very much sa Medidas Medical Center Incorporated sa Valencia City, sa Vijulis Balls and Nuts dinhi sa Valencia City usab og sa Custodio Convenience Store. Nagpadayon ta dinhi sa pagampo para kay Sister Evelyn Custodio sa iyahang hinanali nga pagkaayo sa iyahang gibati sa iyahang kahimtang karon sa iyang mga tiil. Okay, padayon po na ito iampo ang ato pong mga kaigsunan nga motambong sa Thanksgiving anniversary sa Cebu karong Sabado. Ang Ginoo magapanalangin kanyang tanan og katong moapil sa ato ang groundbreaking ceremony karong Friday morning dinhi sa Cebu para sa to ang tower sa LCMFM Cebu. Okay, salamat po kayo sa Plus Ultra Plant Vitamin sa tanang mga farmers na nagagamit ini. Thank you very much kaninyong tanan. O salamat usab sa tanang mga pasyente na nagagamit sa Thiarisol o Renal Boost. Ang Ginoo magauban kaninyo. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, padaghan ang ato ang kuan. I hope makontrol ra gyud unta, no? Anyway, wala pa man gyud progress report o pila na gyud na dugang sa mga nabiktima sa monkeypox. Dagalay mga haka-haka nga nanimaho nga mag-lockdown na pod, unta di na lang. No, dili na kay hilabihan kapait ang pag-lockdown mga kaigsunan, sumala sa kahimtang atong nagyan atong milabay. So mohangyo lang ko, ako lang yung advice, ang Ginoo nagahatag kanato og pamaagi. Ayaw dili bawal ka nga matulog og dugay, bawal magbilar kay mawikin ang immune system, mugara ang virus. Ayaw mo pagsigig kaon og mga pagkaon nga mga tamis kay mawikin ang immune system, mugara ang virus. Ayaw mo pagkaon og mga permanenteng karne, manok, itlog, bulad, ginamos, kay mag-weaken immune system. Padagsa lang ay nagpermiha kay mugara ang virus, no? Ang monkeypox base mugara og mayo. So pwedeng magkaon kita mga prutas, gulay tanan. Og labaw sa tanan ampo amping ta, no? Dangop kita sa Ginoo tanan. Og dayong katulog inom mo og Thiarisol balig duha ka kapsul, no? Para strong ang depensa sa atong immune system. Pwede po mag 2 capsule every after meal mo para sigurado gyud, no? Para panalipod gyud, buog yung pagpanalipod. Mahigala, sorry kay wala gyud oras, sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya ug kang Jesus Christ nga matong great provider. Ako sa inyong kapamilya ni mong lipon sa pagwali sa maing balita, Pastor Israel Villaver I magayon kanimo samtang ang tao muhilak magkiglalis o magkiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo.
Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thyrisol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Basta pa inyo, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.